سابق صوبائی وزیر ایم پی ایس سعید اکبر خان نوانی کی متوقع الیکشن میں دبنگ انٹری۔ سابق صوبائی وزیر سعید اکبر خان نوانی، سابق چیئرمین ضلع کونسل احمد نواز خان نوانی کا نواب ہوٹل میں سوشل میڈیا سے خطاب اور پریس کانفرنس۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اب شاید الیکشن ہو جائے۔ شاید میں نے اس لیے کہا کہ ابھی تک کیونکہ کوئی ڈیٹس نہیں آئیں تو اس لیے میں نے اس کو شاید کا لفظ استعمال کیا۔ پچھلے جو 10 سال میں ہمارے اس ضلع کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس ضلع کے عوام کے حقوق کو پامال کیا گیا اور عوام ضلع کا جو ایک معیار تھا پورے پاکستان میں وہ جس طرح ڈیگریڈ ہوا، اس کے لیے ہمیں افسوس ہے۔ سب سے پہلے جو ریسنٹ معاملہ ہے وہ ڈویژن کا ہے۔ پہلے میں نے آپ موجود تھے، آپ کی تقریر میں بھی میں اس کو میں نے پورا بریف کیا کہ آپ خود منصف ہیں، آپ سب سے بڑے جج ہیں۔ جس دن سعید اکبر خان اسمبلی میں نہیں رہا اس کے بعد ڈویژن کا رولا کہو، آوازیں کہو، بلند ہونا شروع ہوئی۔ اس سے پہلے آپ منصف ہیں کہ کبھی کسی اور کا اگر بکھر کا نام نہیں آیا ڈویژن کا تو یہ بھی نہیں آیا کہ بکھر کو لئیے کے ساتھ لگا دو، بکھر کو جھنگ کے ساتھ لگا دو یا بکھر کو میاں والی کے ساتھ لگا دو۔ اور آج میں آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم کیا اور نوانی گروپ کامیاب ہوا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارا ڈویژن میاں والی نہیں ہوگا، بکھر ہوگا انشاءاللہ۔ جب بھی بنے گا بکھر ڈویژن ہوگا، یہ میاں والی نہیں ہوگا۔ ہم نے 1982 میں ہمارے بزرگوں نے یہ ضلع اس لیے نہیں بنایا تھا کہ 40 سال کے بعد پھر ہم اسی ضلع کے جس سے ہم اتنی سٹرگل کے بعد ہم نے اپنا ضلع بنایا، پھر ہم اسی کے ضلع کے محتاط ہو جائیں۔ ہم اب محتاط نہیں ہونا چاہتے، ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، چاہے ڈویژن کی صورت میں ہو چاہے ڈسٹرکٹ کی صورت میں ہو۔ ڈویژن کی صورت میں اس طرح کہ پھر اگر ہمیں میاں والی کے ساتھ لگانا ہے یا لیا کے ساتھ لگانا ہے یا جھنگ کے ساتھ لگانا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں لگیں گے، ہم اپنے ضلع کو ڈویژن بنائیں گے۔ اور انشاءاللہ آپ لوگوں گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے، عوام کی طاقت سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ میرے ایک عزیز نے بڑی غم زدہ ہو کے ایک پیغام دیا کہ جاتے جاتے پی ٹی آئی والوں نے ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، جن کو آپ گاڑیوں میں بٹھا کے سارا دن اکٹھے پھرتے ہو، چھرا تو انہوں نے گھونپا ہے، پی ٹی آئی میں تو وہی کھڑے ہیں، تو آیا آپ وہ چھرا ان سے لے کے ان کے پیٹ میں گھونپنے کے لیے تیار ہیں کہ جنہوں نے آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے؟ تو اب فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جنہوں نے اتنی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آج آپ کیوں نہیں ان سے وہی چھرا انہی کے پیٹ میں مارتے تاکہ آپ نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے؟ ان کو تو آپ نے ایک کو ایک کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، دوسرے کو دوسرے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ آیا بکھر کی عوام کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بکھر کی عوام کو بے وقوف سمجھتے، میں یہ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ بکھر کی عوام
बाशऊर है, समझदार है और वो लोगों की इस तरह की बातों को जांच भी जाते हैं, समझ भी जाते हैं। और उसके बाद मैंने ट्रांसफ़र की बात की, झूठे पर्चों की बात की, चोरियों की बात की और बर्थियों की बात की। आज आप तमाम मेरे अजीज़ गवाह हैं कि आज से पहले 1 साल पहले भी ये बर्थी हुई थी। आप लोगों ने हमारी मदद की, मीडिया और सहाफ़ियों ने उस वक्त मदद की, आवाज़ बुलंद की कि इसमें करप्शन होगी। रात की 12 बजे बैठ के सौदेबाजी हुई, पैसे लिए गए और हकदारों का हक मार के जिनका हक नहीं बनता था उनको दिया। जब आपने आवाज़ उठाई, आपकी आवाज़ और बख्तर की आवाम की आवाज़ हमारे तक पहुंची, हमने 1 दिन लगाया, उस पे एक्शन किया, सीईओ सस्पेंड हुआ, एफआईआरें हुई और आज तक वो लोग जिन्होंने पैसे दिए थे वो इनके पीछे पीछे फिर रहे हैं पैसे लेने के लिए। ये बातें मैं अगर आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये बातें आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन इन बातों के आप खुद गवाह हैं। आपने हर उस मकाम पे आप लोगों ने ये आवाज़ उठाई और उस वक्त भी आपने इसको साथ दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, नवंबर में 24 नवंबर को इंटरव्यू हुए दर्जा 4 के, तमाम मामलात मुकम्मल हो गए और इमरान खान ने इससे पहले असम्बलियों की डिसोल्यूशन के लिए कहा। ये वेट करते रहे कि असम्बलियाँ डिसॉल्व हों तो उसके बाद हम भर्ती करेंगे। मेरा आप पे सवाल है कि इसका क्या मकसद था? मकसद ये था कि अगर हम ये भर्तियाँ उस वक्त करवाएंगे, अगर पैसे भी लेंगे तो हम एक्सक्यूज़ हमारे पास होगी, यार हम तो उस वक्त एमपीए नहीं थे तो हमने ये, या कोई नहीं होगा भर्ती तो हम कहेंगे यार मेरी बात नहीं मानी गई। सिर्फ उसमें भी मेलाफाइड ये टेंशन थी, करप्शन उसमें इन्वॉल्व थी। मुझे अगर जब भी करप्शन के बलबूते पे कोई भी काम होता है तो वो हमेशा हकदार का हक मार कर वो काम किया जाता है। अगर आप सबसे ज़्यादा मुनसिफ हैं, आप मुझे बताएं कि अगर 6 लाख दिन पे एक चपरासी और चौकीदार भर्ती होगा तो आया वो किसी गरीब का बच्चा होगा? कौन है जो 6 लाख रुपया, जिनके पास आज आटा खाने को नहीं है, वो 6 लाख देंगे? अब आप लोगों को मेरे से भी ज़्यादा पता है। आखिरी दिनों में इन्होंने ये किया, सीईओ एजुकेशन ने, कि रात के 12 बजे लोगों को पैगाम दिए गए पे अगर आप 6 लाख 7 लाख दे सकते हैं तो आ जाएं, कोई बात नहीं। अगर आपने एप्लीकेशन नहीं दी, हम अभी लिख के आपकी एप्लीकेशन जो है वो उस प्रोसेस में डाल देते हैं। ये कितना भयानक और ये कितना अफसोसनाक काम है कि अगर हम जो मुहाफ़िज़ हैं, दुनियावी मुहाफ़िज़, अल्लाह ताला की ज़ात मुहाफ़िज़ है, लेकिन दुनिया के सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस तरह की बददियानती शुरू कर दूँ तो फिर आम आदमी और गरीब आदमी के हक़ का कौन मुहाफ़िज़ होगा? और आगे वाले इलेक्शन में मैं आपसे अल्लाह ताला के करम और आवाम के मूड को देखते हुए, आवाम के चेहरे के तेवर देखते हुए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस दफ़ा पहली दफ़ा जो 13 का इलेक्शन है आप लोगों के सामने है। अदालतों के सहारे और झूठे वाक़यात पे लड़ा गया। 18 का इलेक्शन
جو آپ کو جتنا پتہ ہے شاید مجھے بھی اتنا نہ پتہ ہو. آپ کے وہ حالات آپ میرے سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ پہلی دفعہ الیکشن ہے کہ ان کو اپنے کندھوں پہ اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے لڑنا پڑے گا. تو جب بھی کسی بکھر کے سیاسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے الیکشن لڑنا پڑا ہے تو اس نے نوانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکا وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے. اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی آپ تمام دیکھیں گے کہ یہ الیکشن ایک عوام کی توقع کے مطابق اور ہماری خواہش کے مطابق یہ الیکشن ہوگا. اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بہترین فیئر الیکشن لڑ کے دکھائیں گے. اور ہمیں بکھر کی عوام پہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توقع ہے اور اس کے کرم پہ کہ انشاءاللہ الیکشن اس دفعہ بہترین اور خوبصورت ہوگا اور نوانی گروپ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پورے ضلع میں سویپ کرے گا. اور کئی دوستوں کے ذہنوں میں، مخالفوں کے ذہن میں، ان کے ذہن میں ہے کہ فلاں وہاں لڑے گا، فلاں وہاں لڑے گا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہم نے لڑنا کس طریقے سے ہے. جو بغلیں مار رہے تھے نا کہ ہمارے ان اپوز الیکشن ہے، ان کا الیکشن اتنا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور عوام بکھر کے عوام مشکل کر دے گی کہ ان کی جتنی سوچ ہے. اور میں ایک بات آپ کو یہ بھی کرتا جا رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹیں لے. حالات اس نہج پہ جا رہے ہیں، یہ شاید سے ان ٹکٹوں سے بھی بھاگ جائے. اور کچھ بندوں کا تو مجھے پتہ ہے ان کو ٹکٹیں پی ٹی آئی والے دینا بھی نہیں چاہتے. ہم تو خواہش مند بھی نہیں ہیں، نہ ہم نے ذہن میں ہے کہ ہم کوئی ٹکٹ لیں گے، نہ ہم خواہش مند ہیں. لیکن ابھی تک ہمارا فیصلہ نہیں ہے کہ حالات کے مطابق دیکھ کے ہم الیکشن کا فیصلہ کریں گے کیسے لڑنا ہے. لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ نہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو ہم نے نہیں، نہ ہمیں ملنا ہے نہ ہم نے لینا ہے. جب ہم نے وہاں سے علیحدہ ہوئے تھے تو ہم نے یہ کشتیاں ساڑ کے آئے تھے کہ ہم پھر پیچھے مڑ کے دیکھیں گے ہی نہیں. ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ہم اللہ تعالیٰ کی کرم پہ ہمیشہ توقع کرتے ہیں اور بکھر کی عوام پہ ہمیں ہمیشہ توقع ہے کہ کیونکہ ہم دیانتداری سے سیاست کرتے ہیں، بکھر کی عوام کی بہتری کی سیاست کرتے ہیں اور بکھر ضلع کی نیک نامی کی سیاست کرتے ہیں. اسی لیے بکھر کی عوام ہمیشہ ہمیں سرخرو کرتی ہے. تو ہمیں یہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور عوام وہی فیصلہ کریں گے جو حق کا ہے اور سچ کا ہے. تو اسی لیے آپ لوگوں کو ہم نے تکلیف دی. کوئی بھی آپ یہاں دیکھیں، کوئی بھی کام یہ ہینڈل نہیں کر سکے، کسی کام کو بھی. آٹے کا برہان ہے تو یہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے پروگرام بناتے ہیں اور اس کو بہتر کرتے ہیں. اور بہتر ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پہ توجہ دیں اور اس کو بہتر کریں. بندے تھوڑی چیز کو بہتر مینیج کر کے بہتر طریقے سے اس کا افادیت اور اس کا فائدہ عوام تک پہنچ سکتا ہے. یہاں دونوں اطراف کے ایڈمنسٹریشن ہو یا الیکٹڈ نمائندہ، دونوں ایک ہی کام پہ ان کا زور ہے کہ کتنا پیسہ کیسے کیسے کمایا جا سکتا ہے اور ہم اپنی جیبیں بھریں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آخری دن میں تمام ایڈمنسٹریشن رات کو لگی ہوئی تھی کہ بھرتیاں کرو بھرتیاں کرو. میں نے کسی سے بات کی، میں نے کہ یہ 2-3 دنوں میں آپ کو اتنا کو جوبن چڑھ گیا ہے، اتنا جوش چڑھ گیا ہے. 2 مہینے آپ کے پاس تھے برتھی کے، اس وقت آپ کو نہیں اتنا جوش چڑھا، ابھی جوش چڑھ گیا. جو نچلا سٹاف ہوتا ہے نا، جن کو حصہ نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں رات کو ان کو نیند، جب پیسے بانٹتے ہیں نا آپس میں تقسیم کرتے ہیں، پہ میرے حصے میں اتنا آئے گا، وہ ان کو نہیں سونے دیتا.
اس لیے رات کو اٹھ کے 2 بجے ٹیلی فون کرتے ہیں، کوئی کسی کو کر رہا ہے، کوئی کسی کو کر رہا ہے. کوئی پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے ملک مرتضیٰ کہ ہیڈ آف دا ڈسٹرکٹ جنہوں نے اپوائنٹنگ اتھارٹی ہیں ان کے رشتہ داروں سے سفارش کروا رہے ہیں کہ یہ مہربانی کریں کہ یہ ریکروٹمنٹ کروا دیں. تو مجھے انہوں نے ٹیلی فون کیا، بھائی میں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ محتاطوں کو افسر سفارشیں کرا رہے ہیں کہ یار یہ کسی طریقے سے بھرتی کروا دو. میں نے کہا پھر تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا اس نے بند کیا. میں نے دوسرا ٹیلی فون دوسرے کیا، بھائی یہ بےمان ریکروٹمنٹ نہ کرائے. تو یہ حالات ہیں. تو ابھی اذان آنے والی ہے، تو اس لیے میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگر کوئی آپ کا حکم سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. صاحب آپ نے واضح کر دیا، سب سے پہلے تو پریس کانفرنس آپ نے واضح کر دیا کہ ہم پی ٹی آئی میں الیکشن نہیں لڑیں گے اور نہ ہی ہم خواہش مند ہیں ٹکٹوں پہ. کیا آپ نے کوئی نیکسٹ مسلم لیگ نون کا کسی پارٹی کی ٹکٹ کا کوئی فیصلہ کیا ہے یا آزاد حیثیت سے لڑیں گے؟ میں نے پہلے آپ نے سنا نہیں، میں نے کہا کہ ابھی ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے ابھی تک فائنل. وہ جب الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو پھر الیکشن کے ماحول کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. جو بات اٹل فیصلہ تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. سر سننے میں آ رہا ہے کہ آپ ایم این اے کی سیٹ پر سپریم کورٹ کے حلقہ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا صرف ابھی یہ باتیں ہی چل رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے. سر میرا سوال آپ سے ہے، جیل ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے 1982 کا سے حوالہ دیا جب خان اصغر خان اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے وہ ہوا کرتے تھے اور انہوں نے ضلع بنوایا. ان کے فوت ہونے کے بعد آپ کے جتنے بھی فیصلے ہوئے وہ ناکام ہوئے. یہی وجہ ہوئی کہ آپ کے کچھ دوست جو کہ ضلع میں چاہے دریا خان کے علاقے ہے یا سرائے ماجر سے اس طرف لے جائیں، آپ کے فیصلوں کی وجہ سے وہ دور ہوئے اور آپ کو ناکامی دیکھنا پڑی. اس کے باوجود کہ ضلع کی جتنی عوام ہے وہ آپ کو محبت کرتی ہے اور ضلع چیئرمین آپ کا پھر بھی منتخب کیا گیا ضلع سے، اور اس کے باوجود آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے فیصلے کرنے کے بعد اور اب جو فیصلے آپ لوگ کرتے ہیں اس میں بہت فرق ہے اور عوام اس وجہ سے آپ سے دور ہے؟ میں آپ کی اس بات سے اختلاف نہیں کرتا. آپ کی بات صحیح ہے. جب اپنے سر پہ آتے ہیں تو اس میں پھر بندہ غلطیاں کرتا ہے، پھر اس غلطیوں کو بعد میں ازالہ بھی ہو جاتا ہے. اور اس الیکشن میں انشاءاللہ ازالہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے کرم سے. جو آپ نے بات کی وہ بات صحیح ہے. خان صاحب، مرکزی سیاست میں آپ کا بڑا اہم رول ہے. ترین گروپ کی اگلے الیکشن کے حوالے سے کیا پالیسی ہے کہ کیا وہ ان جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی میں، کیا اس میں بھی حصہ لے رہے ہیں ترین گروپ، اور کس پارٹی سے پھر آپ کی ایفیلیشن ہو رہی ہے؟ اب تو وہ جب ہم نے ضمنی الیکشن لڑا تو ترین گروپ تو کنورٹ ہو گیا مسلم لیگ نون میں، مرج ہو گیا، یا آپ جیسے کریں. آپ کے پچھلے دنوں بھی ایک میٹنگ ہوئی نا اس حوالے سے؟ تو نہیں، اب وہ تو پھر اس کی تو اب بات وہ نہ رہی کہ جب انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا اس گروپ نے بھی ہم نے اس وقت یہ سپورٹ ان کو کرنا ہے. اب یہ ایک بات مانیں، وہ ساری سرائکی جاتے ہیں پوتر تم ہویا نوح دا مانتا تھوٹا ہے. ہم نہیں رہے تو رہے وہ بھی نہیں. میں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہو، آپ ان کو سیاسی طور پہ اہمیت نہیں دے رہے، آپ کے ذہن میں خمار ہے اقتدار کا، اس طرح نہیں چلتا. سیاسی بندے کے ساتھ جب آپ زیادتی کرو، جب اس کو موقع ملے گا وہ بدلہ لے گا. میں تو نہیں رہا، نہ بزدار رہا نہ عمران خان رہا. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اتنا بڑا کوئی بہادری کا کام ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی کسی ورکر کو بھی اگر میں نہیں اہمیت دوں گا، کوئی اوپر والا نہیں دے گا، تو وہ پھر اس کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وقت اس کا نتیجہ نکلے گا. جیسے میرے عزیز راؤ صاحب نے کہا، تو وہ میں اسی بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا پھر اس کا رزلٹ بھی اس کو ملتا ہے. اچھا، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اس بار الیکشن جو ہے وہ روایتی ہوگا، تو جب ملک پورے کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے اور نظریاتی سیاست بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اس وقت ہر گھر کے اندر پی ٹی آئی کا بھی ووٹر ہے اور ضمنی الیکشن آپ کا بھی دریا خان کا دیکھ لیں آپ،
तो फिर आप ये कैसे और कितने यकीन और वसूख से कह सकते हैं कि ये रवायती इलेक्शन होगा? 70 में इस तरह का इलेक्शन हुआ, शायद उस वक्त आप पैदा नहीं हुए होंगे, हम स्कूल में थे। उस वक्त भी हर चीज़ फना हो गई थी, लेकिन बखर में निवानी सरवाइव कर गए। 97 में इससे भी बड़ा तूफ़ान था, आप लोग गवाह हैं, शायद उस वक्त तो आप उस वक्त हर चीज़ फना हो गई थी पूरे ज़िले में। पीपल्स पार्टी जैसी भी नहीं रही थी। जो जज्बात थे ना, हम आगे जब आग भड़की उसी में पड़ गए, उस पे भी हमने मुकाबला किया। हम ये नहीं है कोई फ़र्क रह गया, शायद उसमें कहीं एक जो मेरे जहन में बात है, अगर हम वो ना करते तो शायद हम ये इलेक्शन ना हारते। वो मैं यहाँ मीडिया के सामने बात नहीं करता, लेकिन वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता पिछले 4-5 महीनों से थोड़ी मिनिमाइज़ हुई है। मैं नहीं कहता कि 40% हुई है, मैं कहता हूँ 10 से 15% मिनिमाइज़ हुई है। इतनी हुई है, इतनी मिनिमाइज़ हो तो हमारा काम बन जाता है। और आप देखेंगे कि जिन लोगों से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने ये चीज़ें उस वक्त नहीं सोची, अब वो समझते हैं कि हमारे इस फैसले में हमारा जो रिज़ल्ट था वो भयानक था। रिज़ल्ट क्या था कि उसमें MP इरफानुल्लाह बना। जब वो ये सोचते हैं कि सईद अकबर ख़ान को हटा के इरफानुल्लाह बनाए, तो फिर उसमें थोड़ी बहुत वो समझ आती है और उसकी करेक्शन को करते हैं। जब वो था 15-20 दिन महीना की बात थी, उस वक्त एकदम शोला उभरा और उसमें हम फील्ड में आए, तो उसमें कम अज़ कम मुझे ये अंदाज़ा था कि ये मुश्किल इलेक्शन है। मैं हमेशा जब इलेक्शन होता है तो मैं जब असेस करता हूँ तो मैं उसको असेस करके अपना रिज़ल्ट बताता हूँ। लेकिन इस दफ़ा जो था, मेरे से किसी दोस्त ने भी पूछा, पब्लिकली पूछा, तो उसका ना, जैसे आप मुझे अलहदगी में पूछते, कई दोस्त ने पूछा, मैंने उसको कहा कि मुझे इस इलेक्शन समझ नहीं आ रही, मैं नहीं असेस कर सकता इसका रिज़ल्ट क्या होगा। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि पिछले 2-1 महीने पहले मैं फातह खानी पे गया। वहाँ से ही उस पे जहाँ पे फातह खानी कर रहे थे, वहाँ पे थोड़ी देर बाद मुझे, जब मैं गाड़ी में बैठा तो लड़के की कॉल आ गई। कॉल आई, उसने मुझे कहा कि आज अभी थोड़ी देर पहले आपने हमारी फातह खानी की है, फ़लाँ मेरी उसकी फुफो थी वो। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मैं आया हूँ, फातह खानी की है, आप हमारे अज़ीज़ हैं। तो उसने कहा भाई मेरा उम्र है 19 साल, मेरा पहला वोट था, मैंने आपको वोट नहीं दिया। और आज मुझे वहाँ पे बैठ के शर्मिंदगी हो रही थी कि मेरा फातह खानी के लिए इमरान खान तो नहीं आया, और इंशाल्लाह मैं अगला वोट आपको दूंगा। और दूसरी बात यह है कि जब इरफानुल्लाह बन गया, जब इरफानुल्लाह सामने आया और लोगों ने उसको देखा, भाई ये तो हमारे सामने हमने तो वोट दिया था इमरान खान को और हमें काम अब पड़ गया इरफानुल्लाह से। और नेक्स्ट टाइम के लिए अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जो ही इलेक्शन आएगा हम अपने ग्रुपों में, अपने धड़ों में वापस चले जाएँ और उन्हीं को वोट दें। 16 मिनट की गुफ्तगू में सिर्फ 2 मसलों पे बात की है, एक एजुकेशन की भर्ती और दूसरा जो है आटा के बहरान के हवाले से। आटा का जो बहरान था वो पूरे पंजाब का था, तो इसमें सवाल ये है कि 9 साल जो कारकर्दगी थी पिछले मेंबरान असम्बली की, उसे आप जो बाकी रह चुकी है हेल्थ की या दीगर डेवलपमेंट के हवाले से, उसे आप किस नज़र से देखते हैं? और दूसरे इसमें यह भी ऐड करूँगा कि हल्का PP 92 में इस वक्त हबीबुल्लाह खान निवानी और ज़हीर उतराज साहब, सुनने में आया है, खबरें गर्म हैं कि ये दोनों विलिंग हैं इलेक्शन के हवाले से। यही दो जो लोग हैं ग्रुप में इंतशार का जो है सबब भी बन सकते हैं, इस हवाले से वाज़ेह कीजिएगा। राना साहब आप इत्मीनान करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये करम करेगा। जब फैसला करेंगे ना जी, पहले तो हर बात जो होती है हर बंदे के जहन में होती है, जब फैसला होगा वो कंसेंसस से होगा और इत्तेफाक से होगा। दूसरी बात जो है, आपने कहा कि डेवलपमेंट की, जिस डेवलपमेंट में करप्शन शामिल हो फिर उसमें ज़ाती मकासद आ जाते हैं। तो अब जब कहीं रोड बनेगा और उसमें बंदे कमीशन लेंगे और उसमें अपनी ज़ाती मफाद को
तरजीह देंगे और ठेकेदारों से और अफसरों से मिल के उसमें से कमीशन लेंगे तो उस डेवलपमेंट को आप क्या कहेंगे? वो डेवलपमेंट है या ज़ाती मफाद या अपने जेब भरने की तरीक़ाकार है? डेवलपमेंट हर बंदा कराता है। अगर डेवलपमेंट पब्लिक के लिए हो, आवाम के लिए हो, तो वो डेवलपमेंट है। अगर उसमें मैं हिस्सेदार बन जाता हूँ तो वो डेवलपमेंट नहीं है, वो फिर मेरा ज़ाती मफाद है और मैं अपने जेब भरने के लिए और कमीशन लेने के लिए वो डेवलपमेंट करता हूँ। हमारा ऑब्जेक्शन ही यही है, हमारा इतराज़ ही यही है, हमारा उनके ऊपर इल्ज़ाम ही यही है कि जहाँ भी कोई डेवलपमेंट हुई है वो उसमें हिस्सेदार हैं, उसमें उन्होंने करप्शन की है, उसने कमीशन लिया है। तो इसलिए हम उसकी इस डेवलपमेंट को डेवलपमेंट नहीं मानते कि जब उनकी डेवलपमेंट आवाम की मफाद के लिए नहीं थी, अपनी ज़ात के मफाद के लिए थी। अब आप देख लें, जैसे मिट्टू बिंडू रोड बना है पिछले 10 साल में, वो अब चौथी दफ़ा बन रहा है। वो क्यों बन रहा है चौथी दफ़ा? इसीलिए बन रहा है कि वहाँ पे MN MPA करप्शन करते हैं। वहाँ पे सेनेटर ने बनाया। एक मैं बात बताता हूँ, ये अब मैं जब आप मुझे कहेंगे मैं आपको कागज़ है, एक जगह की सड़क पिछले 3 महकमों ने बनाई है 1 साल में। मतलब CNW ने बनाई, पब्लिक हेल्थ ने बनाई, लोकल गवर्नमेंट ने बनाई, बनी वो पहले की है। मतलब 3 दफ़ा टेंडर हुए और मैं आपको कागज़ दिखाऊं, ये तमाम सबूत मौजूद हैं। जब वक्त आएगा तो फिर उनको प्रोब भी किया जाएगा, उनको इंक्वायर भी कराया जाएगा। मतलब इस तरह के हालात इन्होंने किए हैं। ठेकेदार भी एक बक्कर की सीवरेज की बात आती है। अच्छा, 1 मिनट में सर एक सवाल ये करना चाहूँगा कि अगर फ़र्ज़ करें कोई एक ऐसा मंसूबा जिसमें ये वाज़ेह हो रहा है कि ये गलत बन गया है या इसमें करप्शन हुई है, तो उसके अलावा जो काम हुए हैं ज़िला के अंदर, क्या उन सबको जो है उस एक काम की वजह से इग्नोर किया जा सकता है? दूसरी बात इसमें यह है कि आज वो ठेकेदार नज़र आ रहे हैं इस वक्त भी जिनके बड़े बड़े काम हैं, जो आपके दौर इक़्तिदार में भी वही ठेकेदार थे, और उनका जो ताल्लुक़ है उनमें से अक्सरियत ऐसी है जिनका ताल्लुक़ भी निमानी ग्रुप से है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? मेरी गुजारिश ये है, ठेकेदार को ब्लेम नहीं किया जाता, अख्तियार को ब्लेम किया जाता है कि आप अख्तियार किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आप सहाफ़त कर रहे हैं, अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा साथ अटैच हो जाता है जो काम गलत करना चाह जाता है, तो उस बंदे को ब्लेम किया जाएगा ना, आपको तो नहीं किया जाएगा। जब एक तो मुझे भी ज़ाहिर बात है ज़िक तो पहुँचेगी, नहीं ज़िक पहुँचेगी। जब आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो आप उससे निकल जाएंगे। जब आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर आप ही हिस्सेदार बने। वही ठेकेदार जो हमारे दौर में थे, आप उनसे कभी अपने तौर पे बुला के पूछें कि निवानी ख़ानदान का कोई बंदा कभी किसी ने कमीशन या रिश्वत की, तो वो चाहे हमारा मुखालिफ ठेकेदार भी होगा वो कहेगा नहीं। अब कोई ठेकेदार किसी से हलफ लें कि कोई ठेकेदार बग़ैर कमीशन के उसने अपना बिल पास करवाया और उसमें 5%, 6%, 7% इन MPA का नहीं है, वो कहेगा है। खान साहब, आपका शुमार जो है मुल्की लेवल के सीनियर सियासतदानों में होता है। मेरा ये सवाल है कि आप आने वाले इलेक्शन को किस नज़र से देख रहे हैं कि इलेक्शन फेयर होंगे या कोई इस तरह की कोई जो इम्कान कोई धांधली के या जो सेटअप बन रहा है, तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? दूसरा मेरा लास्ट ये सवाल है कि अब आने वाले इलेक्शन में आपकी पार्टी ने ज़िले में 4 तहसीलों में कोई फैसला किया है या कोई आपने अभी तक नहीं किया, कोई मशावरा इस तरह की? जो आपने ये आखिरी सवाल किया, इसका तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो हम करेंगे जब इलेक्शन कन्फर्म होंगे भी इलेक्शन हो रहे हैं। अभी तो आपके जहन में भी डाउट है, मेरे जहन में भी डाउट है कि होता है या नहीं, और वो तो हम उस वक्त फैसला करेंगे। पहला सवाल क्या किया? पहला सवाल ये है कि आपका शुमार धांधली का हवाले। दूसरी बात है, मैं याद आ गया, मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है और हम हमेशा इसके मुतमन्नी रहे हैं कि इलेक्शन फेयर होने चाहिए, चाहे मुल्क में हो चाहे बक्खर में हो। जब भी बक्खर में फेयर इलेक्शन हुए हम जीते हैं, जब धांधली वाले हुए हैं
तो फिर आपके सामने रिज़ल्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि राणा साहब को इस वक्त कोई इस पोजीशन में है, कोई भी इदारा, कि वो इलेक्शन में धांधली करा सके या करे। मुझे लगता है कि इलेक्शन जब भी होंगे फेयर हो। सर आज का आपने सोशल मीडिया कन्वेंशन करवाया और नौजवानों को आप मोबिलाइज कर रहे हैं, क्या ये कहीं से दरिया खान वाले जो इलेक्शन किसी के बाद की तो कोई कड़ी नहीं है, जिस तरह वहाँ पे एक लफ्ज़ छुरी का इस्तेमाल हुआ, तो आज आप भी उस छुरी को यूज़ करना चाह रहे हैं अगले इलेक्शन के लिए? हर चीज़ की जो अहमियत होती है, जो भी बंदा किसी मामले में भी, कारोबार में हो, सियासत में हो, ज़मींदारे में हो, जो भी चीज़ अहमियत पकड़ रही होती है, अगर उसकी अहमियत को नहीं समझता और उसके साथ एडजस्ट नहीं होता, तो फिर उसकी सर्वाइवल जो है वो क्वेश्चन मार्क होती है। अगर ज़मींदारे में अगर कोई कहता है कि भाई मैं तो पुराना बंदा हूँ, मैं खाद ही नहीं डालूँगा, पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो मैं पुरानी रवायती तरीके से ज़मींदारा करूँगा, तो वो सर्वाइव करेगा किसी इदारे में, किसी चीज़ में भी, चाहे बिज़नेस में है। अब और कहें कि नहीं जी मैं तो बंदा भेजूँगा फैसलाबाद, वहाँ से रेट लेके आएगा, तो मैं तो वही मानूँगा, मैं टेलीफोन वाले नहीं मानता या मोबाइल वाले नहीं मानता। तो ये अब जो ज़रूरत है जिस तरह के माहौल की, उसी के साथ चलना और उसमें एडजस्ट होना और उसको एक्सेप्ट करना, ये वक्त की ज़रूरत होती है और उसको करना चाहिए। सर आपने बकर को डिविजनल हेडक्वार्टर बनाने के हवाले से अभी बात की है। सर आपने अभी बकर को डिविजनल हेडक्वार्टर बनाने के हवाले से बात की कि जो बकर के मुंतखब अरकान असम्बली हैं उनकी बड़ी ही शर्मनाक किस्म की एक उनकी कारकर्दगी रही कि वो कभी किसी के पीछे भागते रहे, कभी किसी के पीछे भागते रहे, और बकर वाले बड़ा सख्त रद्दअमल भी दे रहे हैं और शायद कभी फरामोश भी नहीं करेंगे इस चीज़ को। लेकिन बकर वाले साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहे, 2-2.5-3 साल रहे, तो बकर को डिविजनल हेडक्वार्टर बनाने के हवाले से फिर आपने कितनी मीटिंग्स वगैरह की या कितना काम किया, या जब भी आवाज़ उठती थी तो आपका प्रैक्टिकल वर्क कितना रहा? हमने कोई आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि हमारी उस हुकूमत में एडजस्टमेंट नहीं हो सकी इस लेवल पे कि हम इस तरह का काम ज़िम्मेदारी लें और उसको बनाएं। लेकिन बुज़दार साहब ने यह ख्वाहिश ज़ाहिर की कि तौसा को ज़िला बना दिया जाए, बखर और गलैया को डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए, क्योंकि वो पुल बना रहे थे, वहाँ से उसको 15-20 मिनट का सफ़र था। उस वक्त हमने कहा कि मैंने उसको ये कहा कि जनाब आप वज़ीर आला मुकाबला तो नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने दें। फिर नहीं हुआ। अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैंने क्यों नहीं बनवाया, मैंने अपनी मजबूरी और अपने जो हक़ाइक़ से वो आपके सामने रख दिए कि हमने कोशिश की एडजस्टमेंट करने की, लेकिन वहाँ नहीं हो सकी। तो जब ना हो, बंदे की आवाज़ इतनी पावरफुल ना हो, तो फिर वो ऐसा काम अगर आवाज़ उठाएगा तो वो फिर शर्मिंदगी होगी। तो बजाय शर्मिंदगी के कि हम फिर कहें कि आपने ये इतना शोर डाल दो तो आप बनवा ही नहीं सके, बनवा नहीं सकते थे, लेकिन रुकवा सकते थे, हमने रोका ज़रूर। फिर उस वक्त ये तो आप बात माने कि मेरे जाने के बाद ये तमाम बातें हुई, उससे पहले नहीं हुई। तो मेरा सवाल है हल्का बंदियों के हवाले से, आखिरी सवाल हो। कोटला जाम के जैसी पब्लिक है, हल्का बंदियाँ जो है PP90 के अंदर चली गई। कोटला जाम की आवाम है, जंडा वाली, मियाँ वाली, दूर तो नहीं जा सकती, आप तक आ सकते, इसके बारे में क्या कहेंगे? रद्द बदल का है कोई हल्का बंदी? नहीं, आप लोकल गवर्नमेंट की हल्का बंदी की बात कर रहे हैं या लोकल गवर्नमेंट? नहीं, कोटला जाम तो बन गया टाउन कमेटी। वहाँ की जो पब्लिक है, आवाम है, वो आप तक तो आ सकती है। अब जंडा वाली है दूसरी जगह, नेशनल असम्बली की बात कर रहे हैं। नहीं, आप नेशनल असम्बली का, वो तो पिछले 20 साल 30 साल से वहीं उसका हल्का है। ये बात आपकी सही है, उनके लिए तकलीफ़ है वो जो है, तो ज़रूरी है एजेंडा वाला ही कोई MNA होगा। यहाँ से भी तो हो सकता है ना, कोटला जाम से भी हो सकता है, बक्कर से भी हो सकता है। इक़्तिदार साथ पब्लिक आपके पास यहाँ आ जाती थी, बक्कर के अंदर काम हो जाते थे। अब अल्लाह करम, अब आप दुआ करें कि अल्लाह बेहतर फैसला करे। सोशल मीडिया पे आपने भी खिताब भी किया और साथ साथ आज आपने जो जैसे थल के लोग आपके साथ शामिल हो, क्या आपके ग्रुप ने आज से इलेक्शन का आगाज कर दिया?
असलम खान, हम पूरे 5 साल इलेक्शन मुहिम में रहते हैं, आप सारे गवाह हैं। हमने कभी अपनी कैंपेन ख़त्म ही नहीं की, चाहे इलेक्शन हो या ना हो, यही स्पीड हमारी रहती है।